Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nisha Diary. Hari ini kita akan belajar yaitu gramatik B2 di kapitel 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang das pasif. Jadi, das pasif itu apa dan bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di sebuah kotak di situ bahwa das Passiv Präsens eine Handlung beschreiben. Artinya ini tuh kalimat pasif masa sekarang. Kalimat pasif masa sekarang. Kalimat pasif masa sekarang. Untuk yang ini present. Lalu eine Handlung beschreiben itu artinya mendeskripsikan sebuah tindakan. Nah, lalu kita lihat di bawahnya ya. Di bawahnya itu ada kalimat das Passiv benutzt man, wenn man einen Vorgang oder eine Handlung betonen will. Die handelnde Person ist nicht so wichtig. Man bindet das Passiv mit dem Hilfsverb werden und Partizip zwei. Jadi artinya tuh di situ bahwa kalimat pasif digunakan saat kita ingin menekankan sebuah proses atau tindakan. Orangnya si pelaku tidak begitu penting katanya gitu kan. Pasif dibentuk dengan kata kerja bantu werden dan juga partisip zwei. Kata kerja bentuk ketiga yang ini partisip zwei ya, kalian udah tahu kan. Jadi di situ ditekankan bahwa kalau untuk pasif itu si pelaku tidak begitu penting gitu. Jadi menekankannya pada sebuah proses atau tindakan gitu. Lalu pasif itu dibentuk dari kata kerja bantu werden dan juga partisip dua atau partisip zwei. Jadi teman-teman kalau di kalimat aktif itu fokusnya ya ke siapa yang melakukan. Kalau kalimat aktif itu memang fokusnya itu ke siapa yang melakukan. Kalau aktif itu fokusnya ke siapa yang melakukan. Nah, sedangkan untuk pasif, kalimat pasif itu fokusnya ke apa yang terjadi. Nah, rumusnya itu adalah werden plus partisip zwei di akhir atau am Ende gitu. Nah, tabel contoh di situ adalah jeder Auszubildende wird individuell betreut. Setiap anak magang atau setiap anak Ausbildung dibimbing secara individual gitu. Nah, jadi di sini jeder Auszubildende adalah subjek tunggal. Maka dia pakainya wird gitu. Terus di bawahnya ada alle Auszubildenden werden von einem professionellen Team unterstützt gitu. Nah, kalau ini alle kan semua ya. Semua itu adalah plural gitu. Jamak atau plural. Maka dia pakainya werden gitu. Dan di sini partisip zwei-nya di bagian akhir gitu untuk kalimat pasif. Nah, sini di bawahnya itu ya. Ditulis seperti itu. Kalau di sini pasif satsnya seperti ini. Jeder Auszubildende wird individual betreut. Sedangkan kalau aktif sats itu ein professionelles Team betreut jeden Auszubildenden individual. Nah, seperti itu. Nah, jadi perubahannya di situ adalah objek di kalimat aktif ya berubah jadi subjek. Objek di kalimat aktif berubah jadi subjek di kalimat pasif gitu. Yaitu ini jadinya. Gitu, makanya dari jeden ya, teman-teman, ini dari jeden itu jadinya jeder gitu. Terus seperti itu. Nah, di bawahnya ada penjelasan lagi. When die Person die etwas macht,
Genannt werden soll kann man sie mit der Präposition von plus dativ ergänzen. Nah, ingat-ingat ini ada von plus datif. Contoh di situ, alle Auszubildenden werden von einem professionellen Team unterstützt. Nah, jadi artinya yang ini ya, when die Person gitu. Jika orang yang melakukan sesuatu ingin disebutkan gitu ya, kita bisa menggunakan preposisi von plus kasus datif. Makanya di situ ditulis alle Auszubildenden werden von einem professionellen Team unterstützt. Semua anak magang atau semua anak Ausbildung magang didukung oleh tim profesional gitu. Jadi ketika ingin menyebutkan, jika orang yang melakukan sesuatu ingin disebutkan, kita bisa menambahkannya dengan von plus datif. Contoh tambahan dari aku untuk kalimat present ya, misalkan ich koche den Kaffee. Nah, kalau ini kan aktif ya, sedangkan kalau untuk pasifnya jadinya yang ini berubah jadi subjeknya. Der Kaffee wird, misalkan disebutin si pelakunya tuh aku ya, wird von mir gekocht gitu ya, salah, kok gemah gitu, karena di sini koche jadi gekocht gitu. Jadi kopi itu dimasak atau dibuat olehku. Lalu di bagian 2 ada das Passiv Präteritum. Das Passiv Präteritum itu adalah pasif di masa lampau ya teman-teman. Masa lampau. Kalau untuk masa lampau di situ eine Handlung in der Vergangenheit beschreiben. Yaitu mendeskripsikan tindakan di masa lampau gitu. Nah, di situ di bawahnya dijelaskan bahwa das Passiv Present bildet man mit dem Hilfsverb werden und Partizip zwei. Ini yang tadi kita bahas ya, kalau present si pasifnya itu dibuat dari kata kerja werden, kata kerja bantu werden, dan juga partisip zwei. Sedangkan kalau pasif preteritum itu dibantu dengan kata kerja werden impreteritum dan juga partisip zwei. Jadi bedanya cuma satu di situ. Werdennya tinggal kalian ubah jadi bentuk lampau, yaitu kalau misalkan bentuk lampau itu jadinya wurde untuk singular. Sedangkan untuk pluralnya jadinya wurden plural. Tapi tetap ya, di sini partisip suanya tetap. Hanya bedanya untuk preteritum, werdennya dalam bentuk preteritum gitu. Nah, di situ ada tabel, ada present preteritum membandingkan ya. Nah, di situ ein kostengünstigen Konzept wird von einem Architekten entwickelt. Nah, di situ kalau present kita pakainya wird ya. Sebuah konsep hemat biaya sedang dikembangkan. Sedangkan untuk preteritum jadinya ein kostengünstiges Konzept wurde von einem Architekten entwickelt. Sebuah konsep hemat biaya telah dikembangkan. Kalau wurde itu jadinya kayak telah gitu. Kalau ini tadi sedang. Kalau ini sedang. Kalau ini wurden tadi telah ya, karena dia di masa lampau gitu. Für die Finanzierung war es wichtig, dass ein kostengünstiges Konzept von einem Architekten entwickelt wurde. Nah, kalau di sini ini dasnya di tengah, jadi wordnya pindah ke belakang. Gitu. Jadi aturan karena ada das, maka si wordnya pindah ke belakang. Seperti itu ya, teman-teman. Gitu. Lalu di situ di bawahnya ada dijelaskan bahwa das Passiv Präteritum wird auf inoffiziellen Texten wie Briefen, Berichten oder Zeitungsartikel verwendet.
Nah, di sini dijelaskan bahwa pasif preteritum ini sering digunakan dalam teks resmi seperti surat, teks resmi seperti surat, lalu laporan, atau artikel surat kabar gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti kerja di Jerman atau nulis laporan buat di kampus gitu, biasanya formatnya pakai bentuk si Word, yaitu das passive preteritum, supaya terkesan apa? Terkesan formal dan juga profesional. Nah, contoh tambahan dari aku, misalkan untuk yang preteritum ya, untuk yang aktifnya dulu. Di firma baute das Haus. Ini yang aktif tapi bentuk preteritum. Lalu untuk yang pasif yaitu das Haus, yang ininya yang berubah ya di depan. Das Haus wurde von der Firma gebaut. Artinya jadinya rumah itu dulu dibangun oleh perusahaan. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk materi das pasif di B2 ya, baik yang present maupun yang preteritum. Gimana? Sejauh ini penjelasannya udah mudah dipahami atau ada yang kurang dimengerti? Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar B2 bahasa Jerman. Jangan lupa terus berlatih dan dipraktekkan juga di rumah gitu ya. Vielen Dank für Zuschauern. Terima kasih sudah menonton di Shadiari. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jerman juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Tschüss.